प्रथम सामुएल अध्याय 15। अनंतर सामुएल साउलंकु कहिले, सदाप्रभु आपणा लोक इस्राएल उपरे तुम्भकु राजपदरे अभिषेक करिया पई मते पठाइथिले, एणु एबे तुम्भे सदाप्रभुको वाक्यर रब शुण। सैन्याधिपति सदाप्रभु एही कथा कहंती, इस्राएल मिस्ररु बाहरी आसिया बेले पथ मध्यरे अमालेक ताहा विरुद्धरे उठी ताहा प्रति जाहा करिथिला, आम्भे तहिर तत्वानुसंधान करियछु। एबे तुम्भे जाई अमालेक को आघात कर ओ सेमानकर सर्वस्व वर्जित रूपे विनाश कर ओ सेमानकु दया कर नाही। मात्र पुरुष ठारू स्त्री पर्यंत, बालक ठारू स्तन्यपायी शिशु पर्यंत, गोरु ठारू मेष पर्यंत, ओट ठारू गध पर्यंत समस्तंकु बध कर। अनंतर साउल लोकमानकु डकाई टलाइमरे सेमानकर गणना कले। तहिरे 2 लाख पदातिक ओ जिहुदार 10,000 लोक हेले। तहु साउल अमालेक नगर को आसी उपत्यकार छकी बसले। पुणी साउल केनिय मानकु कहिले, जाओ चाली जाओ, अमालेकीय मानक मध्यरु बाहर हुओ, केजाणी मु सेमानक सहित तुमମାନଙ୍କୁ विनाश करिबि। कारण मिस्ररु इस्राएल संतान माने बाहरी आसिया बेले तुम्भे माने से समस्तक प्रति दया करिथिल। तहिरे केनिय माने अमालेकीय मानक मध्यरु बाहरी गले। ए उतारे साउल हबिला ठारू मिस्र सम्मुखस्थ सुरर निकट पर्यंत अमालेकीय मानकु आघात कले। पुणी से अमालेकीय मानक राजा अगागकु जियंता धरिले ओ लोक समस्तंकु खड्गधारे वर्जित रूपे विनाश कले। मात्र साउल ओ लोक माने अगाग प्रति ओ उत्तम उत्तम मेष ओ गोरु प्रति ओ हृष्टपुष्ट बाछुरी ओ मेष छुआ प्रति ओ जावतीय उत्तम वस्तु प्रति दया करी सेमानकु वर्जित रूपे विनाश कले नाही। मात्र जहा किछि तुच्छ ओ रोगा थिला ताहा सेमाने वर्जित रूपे विनाश कले। ए उतारे सामुएल को प्रति सदाप्रभुଙ୍କର वाक्य उपस्थित हैला, जथा आम्भे जे साउल को राजा कलु एथिपई आम्भे दुखित, कारण से आम्भठारु विमुख होइछि ओ आम्भर वाक्य सफल करि नाही। एथिरे सामुएल क्रुद्ध हेले। तथापि समस्त रात्रि सदाप्रभुଙ୍କ निकटरे क्रंदन कले। पुणी सामुएल साउलଙ୍କ सहित प्रभातरे साक्षात करिया पई शीघ्र उठिले। तहु सामुएल को एही संवाद दियागला जे साउल कर्मिल को आसीथिले, आउ देख से आपणा पई जयस्तंभ स्थापन करी सेठारु फेरी प्रस्थान करी गिलगोल को बाहरी जाई अछंती। एथि सामुएल साउलଙ୍କ निकटକୁ गले। पुणी साउल तांकु कहिले, तुम्भे सदाप्रभुଙ୍କ आशीर्वाद पात्र, मु सदाप्रभुଙ୍କ वाक्य सफल करियछि। तहिरे सामुएल कहिले, तेबे मो कर्णरे जे मेषरब हेउची ओ मु जे गोरुरब शुणुची एथिर अर्थ कोन? तहु साउल कहिले, सेमाने अमालेकीय मानकठारु से सबु आनिछंती, कारण सदाप्रभु तुम परमेश्वरଙ୍କ उद्देश्य बलिदान करिया निमंते लोकमाने उत्तम उत्तम मेष ओ गोरु प्रति दया कले। मात्र अवशिष्ट सकलकु आम्हाने वर्जित रूपे विनाश करियछु। सेतबेले सामुएल साउलंकु कहिले, ताहा छाड़, सदाप्रभु आजि रात्रि रे मते जाहा कहियछंती ताहा मु तुमभकु जणाइबी। एथिरे से कहिले, कुह। तेणु सामुएल कहिले, कुह देखि, तुम्भे आपणा दृष्टि रे क्षुद्र हेले कि इस्राएल वंश समूहर मस्तक होइना। पुणी सदाप्रभु तुमभकु इस्राएल उपर राजा करी अभिषिक्त कले। आउ सदाप्रभु तुमभकु युद्ध यात्रा रे पठाई कहिले, जाओ सेई अमालेकीय पापी मानकु वर्जित रूपे विनाश कर, आउ सेमाने निशेषरे उच्छिन्न हेबा पर्यंत सेमानक संगे युद्ध कर। एणु तुम्भे काहेकि सदाप्रभुଙ୍କ रब शुणिल नाही, मात्र लुट द्रव्य उपरे उड़ी पड़िल ओ सदाप्रभुଙ୍କ दृष्टि जहा मंद ताहा कल। एथिरे साउल सामुएल को कहिले, मु सदाप्रभुଙ୍କ रब शुणिली ओ सदाप्रभु मते जेउ यात्रा करियाकु पठाइले ताहा कली ओ अमालेकर राजा अगाग को आनिली। पुणी अमालेकीय मानकु वर्जित रूपे विनाश कली। मात्र लोक माने गिलगोल रे सदाप्रभु तुम परमेश्वरଙ୍କ उद्देश्य बलिदान करिया पई विनाशार्थे वर्जित द्रव्य मध्यरु लुट रूपे उत्तम उत्तम मेष ओ गोरु नेले। तहिरे सामुएल कहिले, जेपरि सदाप्रभुଙ୍କ रब शुणिबारे सेहीपरि कि होम ओ बलिदान रे सदाप्रभुଙ୍କର संतोष हुए। देख, शुणिबा बलिदान ठारू ओ मनोयोगी हेबा मेषमेध ठारू उत्तम, जेहेतु विद्रोह मंत्रपाठ पापतुल्य ओ अबाध्यता
ଅବସ୍ତୁର ଓ ଠାକୁରମାନର ପୂଜା ତୁଲ୍ୟ। ତୁମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ କରିଅଛ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭକୁ ରାଜା ହୋଇଥିବା ପାଇଁ ତୁଚ୍ଛ କରିଅଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସାଉଲ ସାମୁଏଲକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ପାପ କରିଅଛି, କାରଣ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଓ ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ଲଙ୍ଘନ କରିଅଛି। ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରି ସେମାନଙ୍କ ରବ ଶୁଣିଲି। ଯେହେତୁ ବିନୟ କରୁଛି, ଏବେ ମୋ ପାପ କ୍ଷମା କର ଓ ମୁଁ ଯେପରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଣାମ କରିବି, ଏଥିପାଇଁ ମୋ ସଙ୍ଗେ ଫେରିଆସ। ତହିଁରେ ସାମୁଏଲ ସାଉଲଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ଫେରିଯିବି ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ କରିଅଛ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ରାଜା ହୋଇଥିବା ପାଇଁ ତୁଚ୍ଛ କରିଅଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସାମୁଏଲ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ମୁଖ ଫେରାନ୍ତେ ସେ ତାଙ୍କ ଚୋଗାର ଅଞ୍ଚଳ ଧରି ଟାଣିଲେ, ତହିଁରେ ତାହା ଚିରିଗଲା। ଏଣୁ ସାମୁଏଲ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜି ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜତ୍ୱ ଟାଣି ଚିରିଲେ ଓ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଉତ୍ତମ ତୁମ୍ଭର ଏକ ପ୍ରତିବାସୀକି ତାହା ଦେଲେ। ଆହୁରି ଇସ୍ରାଏଲର ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି ମିଥ୍ୟା କହିବେ ନାହିଁ କି ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଯେ ସେ ଦୁଇ ମତ ହେବେ। ତେବେ ସେ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ପାପ କରିଅଛୁ, ତଥାପି ଏବେ ମୋହର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସମ୍ମୁଖରେ ମୋହର ଗୌରବ ରଖ ଓ ମୁଁ ଯେପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଣାମ କରିବି, ଏଥିପାଇଁ ମୋ ସଙ୍ଗେ ଫେରିଆସ। ତହିଁରେ ସାମୁଏଲ ସାଉଲଙ୍କର ପଶ୍ଚାତ ଫେରିଯାଆନ୍ତେ ସାଉଲ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଅନନ୍ତର ସାମୁଏଲ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅମାଲେକୀୟମାନଙ୍କ ରାଜା ଅଗାଗକୁ ଏଠାରେ ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆଣ। ତହିଁରେ ଅଗାଗ ଖୁସି ହୋଇ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲା, କାରଣ ଅଗାଗ କହିଲା, ଅବଶ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁର ତିକ୍ତତା ଗଲା। ମାତ୍ର ସାମୁଏଲ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭର ଖଡ୍ଗ ଯେପରି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନହୀନ କରିଅଛି, ସେପରି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭର ମାତା ସନ୍ତାନହୀନ ହେବ। ତେଣୁ ସାମୁଏଲ ଗିଲଗଲରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଗାଗକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ହାଣିଲେ। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ସାମୁଏଲ ରାମାକୁ ଗଲେ। ପୁଣି ସାଉଲ ଗିବିଆ ସାଉଲରେ ସ୍ଥିତ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଗଲେ। ମାତ୍ର ସାଉଲଙ୍କର ମରଣ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମୁଏଲ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସାମୁଏଲ ସାଉଲଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋକ କଲେ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ସାଉଲଙ୍କୁ ରାଜା କରିବାରୁ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ।